तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे ये तो षंडचक हो गला मामू घर हो गला जाऊँगी मामू घर कौन करी आपण मैंने देखु बसिक जाऊँगी मामू घर बुलाबुली आज करी आज इच्छा है मामू घर को जावाक हाँ जा बहुत दिन पर मामू घर को आसपर मामू घर आज कौन करी आपण मैंने सब देखी हाँ मजा करवा गला तो घर जाऊँ हाँ हाँ कुनु माई माई हाँ हाँ आस 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 आउ बड़ा कहीं बड़ा बाहर ओ ताको काम रे लागी देखु जली बड़ा हो के ताको काम छाड़ीबे हां काम निश्चित लकर करबे मन कुकुओ मन अछि रोसई करछे मन आसे मन कर गलु आ बुढ़ी टिएता ना बुढ़ी टिएता ए हो जे हम बड़ हम कर बड़ बहु ये हेले हम रास कुनु ए कोन कास हम बड़ पुओ एटा हेला बड़ हम का बड़ पुओ कुनु मो भाईटा आगे आ ये हेला बो ये हेला हम माई बड़ हम तो ताकर काम रे व्यस्त चलो चलो भीतर चलो जीवा आ पिलान सब अछन तो हो 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 भाई खुशी लागला आसिकरी जा हो मामू अरे एटा कोन एटा गोटे घर तयारी जिंस आमपना आम आमपना आम पना आंबर पानीय गोटे आंबर गोटे पानीय ना कि माने एटा दांत कटा जीवो किछि नै एते घर तयारी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव बहुत तयारी करछन्ती आंब जलजीरा पुदीना आउ ते ये जलजीरा पुदीना तो हजम कर दबो आज्ञा स्वास्थ्य पाए बहुत भलो किंतु दांत खटा करबन तो नहीं सेटा जदी खटा करबन तो पियंतु देखिबे आपन दांत खटा होबनी आ लंच भी भलरे खाई परिबे आ बढ़िया नहीं एते तो तुम जो कहउछ पुदीना पड़ची आज्ञा तापर जलजीरा पड़ची आज्ञा ए सब जिंस हजम करे दबो हैं देखिया हजम करिवो पेट भी खराब करिवनी एटा एटा घर तयारी ना आज्ञा एटा की तयारी करछ बहुत तयारी करछनी माई आंब आज्ञा माई के तो सब जणा जा क्या पीवा पी के टेस्ट करे कोन तो जमा खट्टा आईनी बहुत मीठा लगुच भल भी लगुच जलजीरा पड़ी पुदीना पड़ी आ कौन हजम करदब जा हो फर्स्ट क्लास माई बर्तमान रोसे बास कले आज दही पकाओ वाह बहुत बढ़िया ए देखो बहु आमर भी रोसे कर बहुत बढ़िया यार केते खुशी एमानकर ए माछ लो बोपालो माछ खाली भड़ा चलती आ मनर आज यही कामटी रही माछ माछ भाजिया दायित्व मनर बहुत खुशी लगुच गोटे कथा आज्ञा आम माई माने रोसई रे बहुत बढ़िया करती आपण मन थोड़ी चिंता ना किंतु गोटे कथा होची जेते जे करंतु माई हमर रोसई करदेवे तार जो स्वाद आपण माने इमेजिन करि परिबेनी जाओ से पुणी बर्तमान तांको बहु मान को ट्रेनिंग दे देइचंती सेमाने मध्य रोसई रे बढ़िया करछन जा हो देखा जाओ केमती आज मन तू केमती रोसई आज करछु आज देखी हला हाँ हाँ सेटा ठीक कथा बड़ा से बर्तमान गाधा पाधा करी सब नित्यकर्म छिंडे बर्तमान आसिक पहुंची गले बड़ा मत डेरी कौन है गाधुआ पाधुआ आज सकाळू काम लगी रही हाँ हाँ प्रथमे उठिकी किछि नाही प्रथमे घर बाली गुड़ा थिला आंब पचा जाइथिला ताकू काढिकी तो बाहर पकेली हाँ हाँ गैरेज घर ओळेली अच्छा दांड ओळेली अच्छा तापर जाइकी मफिन बासन माजिली अच्छा तापर मजा मजी करिकी पुणी आसी पहुंचला बेलू से कौन है ना बेहरा बू कही काली जो घर कही आसवाकू सी आसी पहुंचले पुरी अच्छा सहित बसिकी कथबार्ता करने मत बेल ना कहीं सहित कथबार्ता करने समय एसी मेकानिक आसी पहुंचला कहला गैस भर ओ एसीटा खराब गैस कमी जाता गैस भर ओहो गैस भरी सी गली राजू सागर गली हाँ सागर बस ऊपर देखी ऊपर खाली तल ऊपर खाली तो हूँ कौन
ସକାଳୁ ତୁମେ ଏତିକି କାମ ଛିଡେଇ ସାରିଲ। ସେତିକି କାମ କରିସାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଇନଭର୍ଟରରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରରେ ପାଣି ନଦେଲେ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କାମ କଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟୁଡୁ ବାବା ବିଦା କଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଏବେ ଆସି ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଙ୍କର ବୟସ 80 ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମରେ ମାନେ ଖିଲାପ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। 80 ଉପରେ ମାନେ 82 କି 83 ହେଲାଣି ଆସିକିରି କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ଘର କାମ ନିଜେ ବି କରୁଛନ୍ତି। କାମ ନ କଲେ ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ମାନେ ସକାଳୁ ଏମିତି କାମ ଏଇ ଘର କାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡି ଘର କାମ ନ କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ କାମର ଆଜି ଏତେ ବୟସ ହେଇକିରି ବଡ ମୁଁ ବୁଢା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାମୁଁ ଆମର ପୁରା ଟୋକା ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଗପି ପଛେ ତୁ ଆଗେ ପାଣ୍ଡାଲା ଦେଲୁ ଆଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଗେ ଗାଧେଇକି ଆସିି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ତେଣୁ ଆମ୍ବିଳା ଚାଲିଯିବ ଆଉ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ। ହଁ ହଁ ଏତିକି କାମ ଛିଡେଇ ଦେଲା ପରେ ଜୀବନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କଣ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କିଛି ହେଲାଣି? ପାନ ଟିକେ ନହେଲେ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଟି ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ପାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଜୀବନ କାଳ କଟିଗଲା ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ 18 ବର୍ଷରୁ ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 18 ବର୍ଷ କଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆପଣ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓହୋ ଉତ୍ତରକୂଳ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତରକୂଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ? ଆଡମିସନ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କରିବି କୋଉଠି ପଢିବି ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ସେଠି ପାଠ ପଢିଲି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସାରିକି ସେଠୁ ଆସି ରେଭେନ୍ସାରେ ଆଡମିସନ କଲି। ରେଭେନ୍ସାରେ ଆଡମିସନ କଲି। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆଡମିସନ କରିଛି ତ ସେଠୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଆଇକମ୍ ପାସ୍ କରି ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହେଇଛି ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ନା ଆମେ ଭୋକା ମରିବୁ? ମୋର କଣ ଏମିତିଆ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ରହି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି କାହିଁକି ବାପା ଏ କଥାଟା କହିଲେ? ଅଜା ତ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ପରା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିମତି କଲେ ଆମେ ଓଡିଆ ବଜାରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲୁ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଅଜା ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଲାନି ସେଠୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ। ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଅଜା ସେଠୁ କହିଲେ କଣ ନା ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ କି ନ କରିବୁ କହ ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଛି ମତେ ଚାକିରି କଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଟ ଫର ହି ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଫର ମାଇ ସର୍ଭିସ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କଣ କରିବି ଦେଖିଲି ଯେ ବଡାପା ଆମର ଦଦେଇ ଯିଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଆ ଘିଅରେ ପରଟା କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଚୁଡା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଯାଇକିରି ଆଉ ଏଇ ସକାଶେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଉ କଣ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଚାକିରି ମୁଁ ଖୋଜିପାରିବି ନା ତୁମର ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବୀରେନ ମିତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପଇସାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ହଁ ଆଉ କଣ ମତେ କଣ କେହି ପଇସାଟା 5 ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ବାପା ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ନେଇଯାଇ ବୀରେନ ମିତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା। ହଁ ହଁ ମହତାବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ସାମୟିକ ଦିଅନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ବୀରେନ ମିତ୍ର ପାଖରେ ହିମାଂଶୁ ପାଢୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ନେଇକିରି ମତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ପହଞ୍ଚେଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତି ମାସରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ମତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରୁ ବିକମ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ବିକମ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରଡ ରିଲିଫ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରଡ ରିଲିଫ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋନ ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନେଇ ମୁଁ ସେ କଥା ବଇଁଶୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଳେଇଲି। ରୁମକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ଏମିତି ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଏମିତି କହିଛି କହିଲେ ନନସେନ୍ସ ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ଟଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ। ହଁ ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ଟଙ୍ଗ ଦେନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ସେଠୁ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଘଟଣା ନା ନାଇଁ ତମେ ଯା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦବ। ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ ଆଉ ରଖିପାରିବୁନି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦବ।
ମୁଁ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାଇକି ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚାମ୍ବର ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ମାଂସୁ ପାଢ଼ୀ ସେଇ ବାଟେ 3 ଥର 4 ଥର କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଥାନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେବେଳେ ବସିଛି 10ଟାରୁ ଆସିକି 1ଟା ବାଜିଲାଣି ଏ ବସିଛି ଏ ପିଲା କି ପିଲା ସବୁ ତା ପିଅନକୁ କହିଲେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର ହାୱାନି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ଯୋଉ ପିଲା ସିଆକୁ ଡାକିବ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସି ମତେ ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଗଲି ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆସିଥିଲ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା ଦରଖାସ୍ତଟା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇଯା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦେଇଦେଇ ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଲା ମୁଁ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ବସ ସେଇଠି ବସିଲି ସେଠୁ ମତେ ସେଠୁ ଖାଇବାକୁ ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳକୁ ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆସ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାରରେ ଗଲି ସେଠୁ ଖାଇଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ କହିଲେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେଲି ତାପରେ 3:30 ବେଳକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ବାହାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠୁ ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ସକାଶେ ନା କ'ଣ କାମଟା କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ରହୁଛି କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ରହୁଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଯୋଉ ପାଏ ସେଇଥିରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ପିଲା ସେ ତାକୁ ସ୍କଲର ଭଲ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ସେ ଆଉ ସେସବୁ ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତାନି ନା ହଉ ଯାହା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି 1963 ମସିହାରେ 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ ସେ 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହବ ସେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବ ସେସବୁ କଥା ନା ମୁଁ ଟାଉନ ବସ୍ ଫ୍ରି କରିଦେଉଛି କଟକ ସାରା ବୁଲି ପାରିବ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ସେ ପାଠ ପଢିବ ନା ତାର ପଇସା ଦରକାର ନା ଆଉ ସେ ନା ଆଉ ଯାହା 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ମତେ କହନ୍ତି 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମେ ଆସିବ ନେଇକି ଯିଏ ପଇସା ମାନେ ବାସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖାଲି କ'ଣ ମତେ କଲା ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ପିଲା ଦିଅନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ସାମୟିକ ପଛେ ଦିଅନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡା ଏମପି ଯିଏ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡା ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଫିସରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠୁ ଇଏ ଜାନକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି ସେଠୁ ଫୋନ କରି କହିବେ ଜାନକୀ ଦେବୁକୁ 200 ଦେ ଅକ୍ଷୟକୁ 200 ଦେ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳର କଥା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତ କଥା ମୁଁ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଥା ବଡ଼ଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ କେମିତି 2 ପଇସା ଆଣିକି ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାନ ଖଣ୍ଡା ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ବଡ଼ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ତାପରେ ବାପା ସହିତ ଆସି କହିଲେ ଚାକିରି ଯଦି ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଉ ସେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଠୁ ଆସିକି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ତାର ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ନା କୋଉଠି ଚାକିରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପାରାଦୀପରେ ତାକୁ ୱାର୍କ ସରକାର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତନି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ୱାର୍କ ସରକାର 2 ବସ୍ତା ବାଲିକି 2 ଟ୍ରକ୍ ବାଲିକି 10 ଟ୍ରକ୍ କରିଦେଇକିରି ବାକି ପଇସା ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ ସେଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ ସରକାର ନହେଲେ ସେ ବିକମ୍ ପଢୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ୱାର୍କ ସରକାର ରହିବାକୁ ଯଦି ଅଜା ଏଇଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ କୋଉଠି ଚାକିରି ଦେଲେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ଚାକିରି ମୁଁ କରିଦେବି ତାକୁ କହିବ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇ ପାରାଦୀପ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଣୀହାଟରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିଦେବି ଚାକିରି ସେଠି ଏଲିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଠି ରହିଗଲି ମାନେ ପାରାଦୀପ ପୋଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଗଲି ପାରାଦୀପ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରହିଲି ମତେ ସେଠି ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ମତେ ପାରାଦୀପ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲି ପାରାଦୀପରେ କଲେରା ହେଲା ଯେ ଦିନକୁ 50-100 ମଲେ ଖାଲି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ମଲେ ତ ଲୋକ ହଜାରେ ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ତାପରେ ବାପା ସବୁ ଯାଇ କହିଲେ ଆମ କକେଇ କହିଲେ କକେଇ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହବନି ନା ହଁ ତା କହିବ ସୋମବାର ଦିନ ଯିବ
तापर से पहुँचली पहुँचला एलडी स्टैंड सागे अपॉइंटमेंट होगा से तो एलडी स्टैंड जमी होगा से राजू महांती बोली जड़े थे बोधंग जो खनसाई बोधंगर जड़े थे ग्रेड 2 असिस्टेंट अच्छा से कहले आगे से बीकम पढ़ुଛନ୍ତି ଆଉ ତ एलडी स्टैंड कहीं रुकଛନ୍ତି सेटा 90 टका कहीं चाकरी करियो 125 टका कहीं चाकरी करबनी जूनियर अटर अच्छा अच्छा जूनियर अटर चाकरी जूनियर अटर स्केल अप पे थिला 125 एलडी स्टैंड स्केल अप पे थिला 90 अच्छा तेन कौन करी ना सेटा को इंटरव्यू कॉल फराई ना आड़ मु गला समाज ऑफिस दे देबी गला बाटर तो पड़े समाज ऑफिस मु दे देबी आज काल तो बाहर अच्छा 7 दिन समय दबा 7 दिन ताकू टाइम दिया 15 दिन 7 दिन टाइम पर इंटरव्यू करी नहीं जा आ कोन तब से आला एडवर्टाइज हला से सिलेक्शन हला स्टाफ सिलेक्शन है कि संगे संगे नंबर 1 है लिया इंटरव्यू दे गिरा अच्छा अच्छा तब ऑडिटर जूनियर ऑडिटर रे जॉइन कर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जॉइन कर जूनियर अटर हेली सीनियर अटर हेली ऑडिट सुपरडेंट सब आसिले पीपीओ होई प्राइवेट प्रोजेक्ट अफसर होई आसी अच्छा भुवनेश्वर कहीं ना ट्रांसफर हवा को मुझे मत भुवनेश्वर ट्रांसफर कर दिया तू भुवनेश्वर सेटल कर इतिमध्ये हूँ चाकरी काल भितर प्रति मसरे प्रति सप्ताह माने जो चाकरी आरंभ होला प्रति सप्ताह अभय महांती मु दुई जन जाक जे 5 बजे शनिवार दिन अच्छा अभय महांती साइकिल नहीं आसी पहुंचे मु साइकिल बाहर घर अच्छा कौन भाई गाँ को जी कहीं गाँव रे जो परिवार अच्छे से मो पे डिपेंड कर ना अच्छा अच्छा से चीनी डाली एलो चन जहाँ जमी गोटे बैग धरिकी भाई नाल बंधे अच्छा भाई हबू सेपट को जीवु अच्छा सेपट जाई पुन नेमाल पाखु सीधा पळेलो कोन बंधे बंधे आ नेमाल पाखु सीधा बंधे बंधे जाई हम पाठा से गोड़ा पाखरे गोड़ी जीवी मैं चल गया नहीं नहीं साइकिल ना साइकिल साइकिल कटक पूरा पड़े पूरा पड़े 43 किलोमीटर बाट कि 44 किलोमीटर टाइम साइकिल प्रति शनिवार हाथटा जो भांगी जाइतला हाथटा हमरा जेतले एई ओडिया बाजार थिली पाठ पढुथली हां सेते बेले कोन हैला ना गोटे ये जो तेलुगु शब्द जानती सजास की जानती सब अच्छा अच्छा से तेलुगु शब्द गोटे देखी भी गोटे पहाड़ था तापर गोड़ दे पड़े झरका को नानी मो दी जन गलु माने मो बो बस हेले बो ओल्हे पड़े आसला मु ओल्हेला पड़गल पड़गला से तो सेठी ककेयार के पाठ पढ़ंदी बोली सब तक्तपोष खट थाए खाली खट गुड़ा गोटे गोटे ता दे बसंदी से खट कंदी मो हाथ लगी भांगी गला बोली एटा भांगी तला भांगी एटा भांगला एठू देखो आज्ञा आपण माने कोणी पाखु एठू भांगला अच्छा ते कोणी पाखु भांगला एठू भांगला भांगला पर से प्लास्टर राधांत मिश्रा कर देले अच्छा सेते तो ऑर्थोपेडिक्स नथिला केवल सर्जरी थिला अच्छा सेते प्लास्टर कर देले प्लास्टर भी सेते माने ए व्हाइट सीमेंट अच्छा प्लस गज कना अच्छा गज कना रे व्हाइट सीमेंट को सिंची दे पानी मार देबे रास्ता को गुड़े देबे तुला देकी आगे तुला देते तापर गुड़े देबे एटा हला प्लास्टर अच्छा से प्लास्टर करते प्लास्टर सब खाई गला मसला का सब खाई गला खाई गला ना तापर किछ नहीं खाली 10 लाख पर पेनिसिलिन आ तो किछ वार सेतर नथिला मेडिसिन सीधा हाथ पर तो एमते नष्ट होय नष्ट मसल गुड़ा सब खाई गला खाई गला ना मसल खाई के सर होई गला कोन अरे बड़ एई हाथ रे मध्य तुमे साइकिल ले के हां ये हाथ रे बाहात रे लेखा लेखी मोर है हाई स्कूल पाखु मोर 5 वर्ष भांगतरा हाथ 5 वर्ष हाथ भांगिला अच्छा तो किसी नथिला कौन करिवे से दुका पर से तापरे से जाऊ हाथ हाथ लेखा पढ़ा सब थिला पाठ पढ़ी से बीकॉम पास करी से रेवेन्सा कॉलेज मॉर्निंग क्लास अटेंड कर सारी कि स्कूल ऑफिस जी डाटा ऑफ इंडस्ट्री चाकरी करी शनिवार से बाबूजंगर जने ममड़ियान थांती सी तांकर कोन करदी ना से खासी मारती 2 किलो खासी मांस प्रति शनिवार रखी देथे से मो लगी अच्छा तो खासी केते थिला माने किलो केते थिला किलो कोन बा किलो से कोन भाग ना किलो कोन भाग आउ खासी गोटा को 20 टंका 20 भाग कर दियो अच्छा 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 केते टंका रे माने गोटे भाग केते टंका रे जाउते किले टंकाटा ता देर पुनी हाड़िया पासियो कह मत चारणार दब अच्छा केते पासियो मत चारणार दब जे न नहीं पारिबे से कोन करियो ना भागु 4 भाग कर देबे टंका को 4 वाला आइला अच्छा चारणार से चारणार ले ये चारणार ले बाकी अधरा 8 ना आउ जन नेला अच्छा ए कले आ अच्छा बड़ा हम त माने
प्रति सप्ताह तुम्हें नहीं गले चलिए बोली समस्त अनेक बस माने तुम एकुटिया चाकरी करथिलो मु एकुटिया चाकरी करथली बड़ भौणी एकुटिया बाहाई थला अच्छा तुम बहू मो बहू केवल बाहाई थला आ के बाहाई नथिले अच्छा तांको सब जहा जेमति धार करके सब बाहर सब तार आर सान भौणी बाहर कली अच्छा तापरे भीमार बाहर ला सब इत्यादि इत्यादि अच्छा बड़ा हूँ गोटे कथा मु पचार सेतबेले जो कष्टटा करथिलो तुम गोटे हाथ रे माने मु जा देखली अपन तो फिजिकली हैंडिकैप मु केबे भाबेनी जे मोर गोटे हाथ बेली किंतु मु देखुची ए बयस रे भी तुमर काम रे किछि खिलाफ नहीं हैं काम रे कोन ऑफिस काम कोन जो काम कोन आजरू बाड़ी घर काम ठो आरंभ करी ऑफिस काम ठो आरंभ करी घर जीवा ठो आरंभ करी सब काम रे मु केबे भाबेनी जे मोर हाथ भांगी जाई छु हाथ भांगी जाई कि मो फिट नुए बोली केदा बयस हो गेलानी मो फिट नुए ना देखो तो आज्ञा एई जिंस सताळे आपण माने लक्ष्य करथिबे केतेबेले आपण भाबिबेनी आपण बुढा हेई गले ना आमे बुढा नुए आमे टोका बुढा कोन मु पूरा बुढा जे मते कहे मु कोन लाउ ना कोखारु बस मु बुढा कोन देखिले तो आज्ञा की प्रकार जोश 80 वर्ष ऊपर को हेई मध्य से निजे निजे भाबुते फिट तेणु केतेबेले आपण भाबिबेनी आपण बयस होई गला आपण दबी गले ना 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 आपण माने दबी नांती जेते बयस हो आपण माने फिट अछंती आपण माने ठीक अछंती सेटा हला सबुठो बड़ कथा बड़ा हम तो बहुत कथा हम सुनि दे तो पिला दिन केमती कोन कटितला पिला दिन तो आमे तो पढथलु गां स्कूल ले पढु जाउदपुर हमर यूपी स्कूल ले पढथलु नईगां जाउदपुर यूपी स्कूल ले फिर हमर थरे स्कॉलरशिप परीक्षा आइतला बोधंग अच्छा बोधंग हाई स्कूल ले हमर सेंटर आइतला अच्छा परीक्षा देबा मु गली मोर से दिन व्रत हर मु निजे जाई परीक्षा देबा अच्छा आउ नानी की नानी रे भी मोर जो क्लास नानी रे सही क्लास तो बौर सही क्लास बौर सही तो पाठ रे एक्सपर्ट बौ से कहला बौ कहला मो भाई रो व्रत मु कोन जीवी परीक्षा देबा अच्छा ए माने मु परीक्षा कि देबी मोर दरकार नै पाठ पढ़ा फिर गला नानी रहिला मु गले वो प्रेमा मु गले मते नै कि आसिले परीक्षा दे छला पले तापर जाई कि व्रत रहला अच्छा माने देखो तो भाई भौणी कहछि मो भाई रो व्रत मु कौन पाठ मारे परीक्षा देवा जी से केते भाई भौणी भर स्नेह श्रद्धा आदर माने रही बहुत खुशी लगता अच्छा बड़ा मु तो तुम बाहर को मारकुंडी होगी जाइली मारकुंडी आमर मुझे निजे देखी दोल दोल आमर जो मामू घरे हुए दोल कौन खाली आमर कार्तिक मासरे हुए प्रथमे हम हरिहाट माघ मासरे हम अष्टप्रहरी अच्छा आउ दोल यात्रा हुए दशमी ठारू पूर्णमी पर्यंत दोल यात्रा हुए दोल ठाकुर बाहरती यात्रा भी हुए गाँव मुझे देखी मामू आम अजारी कहते 8 भाई ना अजा भाई गोटे झील आम अजारी कहते 8 भाई गोटे भौणी समस्त एकाठी थे मुझे देखी एकाठी केमती रोषे हुए जॉइंट फैमिली बड़ा जॉइंट फैमिली थे रोषे कथा कहूँ सुनना से रोषे थिला कौन ना सभा सान जी से रोषे करेंगे अच्छा आम सभा सान जी से होती लेक्चरर निशामणि मिश्र आशालता मिश्र निशामणि मिश्र वाइफ से गले गाँ को अच्छा गाँ को जो गले से पितल हंडा रोषे अच्छा अच्छा भात ये जॉइंट फैमिली 30 जन लोक कौन हम पितल हंडा रोषे हुए सी पितल हंडारे भात रांधिले गाड़ी पारे गोटे पड़गला गोड़ जमी फुटका हो जाए जेजी कहले तो बड़ असुविधा अरे दधी मान सान भाई कहले दधी तू काली कटक जाइए सब एड़े बड़ हांडी ठू आरंभ कर छोट हांडी पर्यटन सब नहीं आसू कड़े हांडी सब नहीं सिल्वर अच्छा सी आसिक नहीं गले सिल्वर सब सिल्वर से दिन रोषेला मुझे देखी मामू घर देखी मत एकाठी रोषे हुए हांडी गोटे थाए माने भात हांडी जो एमती गोटे भात हांडी थाए तार जोर समेत कौन करते ना भात आनिक पखाड़ कर पखाड़ कर खाती गरम बाड़ी दुटा बैगण तोड़ी पोड़ा पोड़ा कर देखो पोखर जो माछ किसी ना खाली जाल गोटे खेपा के 2 खेपा पकईदे एत माछ रोषे एकाठी हुए समस्ते जुआड़े नहीं बाढ़ी खाती आ कौन देखुं आम सत कथा कहूँ आम मामू भणजा भाणीजी माई आम सब सांग भाया भी चलू आम मानू सम्मान करू सब करू
ସେମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳ ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ନାଚୁ ଏକାଠି ଖେଳୁ ଏକାଠି ହସୁ ସବୁ ବି କରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ମାମୁଁ ପଟିଆରେ ରହନ୍ତି ମାମୁଁ ଆମର ପଟିଆରେ ରହନ୍ତି ପଟିଆରୁ 2 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହଉ ପଛେ ଅଟୋଟିଏ ଭଡ଼ା କରିବେ ଯିବେ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଏଇନା କାହିଁ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ସିକୁଲାର ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗବଣ୍ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ୍ଟା ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବସିଲେ ଗଲା କାମ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏକତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ମାନେ ଆମର ଦୋଳ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିଯିବ ଯୋଉ ମୃଦଙ୍ଗ ସବୁ ଅଜା ମାନେ ବଜାନ୍ତି ମାମୁଁ ମାନେ ବଜାନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଥିବ ଝାଞ୍ଜ ବାଜୁଥିବ ଦୋଳ ଠାକୁର ଯାଉଥିବ ତ ତାର ଯୋଉ ମଜା ନା ବଡ ବିମାନ ଯାଉଥିବ ବିମାନ ପଛରେ ଏମାନେ ସବୁ ନେଇକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ ଆମ ଅଜା ବି ବଢିଆ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ବିମାନ ପାଖେ ଟିକେ ସେ କଳା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଆମ ବଡ ମାମୁଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ କେମିତି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳ କଥା ସବୁ ତ ଶୁଣିଲେ ଏଇଦିନ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିରି କେମିତି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ଆଉ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କହିଲେ ମୁଁ ଆମର ଯେତେ ହେଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଭଣଜା ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାମୁଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତିକି କହୁଛି ରାନ୍ନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲା ଭଣଜା ଭାଇନା ତ ମାମୁଁ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଉ ଭାଇନା ସବୁଠୁ ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଳୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା ହଉ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ତାକୁ ମାନିଥାଉ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇନା ସେ ଭାଇନା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ହି ଇଜ୍ ଦ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୱାନ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ବଣ୍ଡିଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ସେମାନେ ଭାଇନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗେନି ଯେ ଆଉ ଆମେ ମେନଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ବୋଉମାନେ ଆମକୁ ଲାଗେନି ଯେ ସେ ଆମର ଜଣେ ଦେଢ଼ଶୁର ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସେ ଝିଅ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସମ୍ପର୍କ ଏଠିକା ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଘରର ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କି ରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆରେ ମାଛ ହେଇଛି ବା ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖାଉ କିନ୍ତୁ ରବିବାରଟା ଅଛି ମଟନ ବିରିୟାନୀଟା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଭଲ ସତ କଥା ଆଉ କହିଲା ରବିବାରଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ଏଇଆ ହେଲା ଆମ ବଡ଼ ଆମଙ୍କ ବଡ଼ ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାର ସରିବ ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେବେଳେ କୁଣିଆ ନା କ'ଣ ଏଇ ଶୁଣ ତୁ ଖା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖା ଆରାମସେ ଖା ରୋଷେଇ ଭଲ କରୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଖାଇନି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦିନେ ଲକ୍ଷେ ଏଇଠି ଆସିବ ମଟନ ରୋଷେଇ କରିବ ମୁଁ ଆସିବି ଖାଇବି ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ କରିନଥିଲୁ କ'ଣ ଭୁଜିଆ ପୁରା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବଢିଆ କରିଥିଲା ଆସିଲି ବଡ଼ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଘରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ମାମୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ବୋହୂ ରୋଷେଇବାସ କରିଛି ବୋଉ କ'ଣ କରିଛି ଭାତ କରିଛି ଡାଲି କରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତୁ କରୁଛୁ
एटा माही करछन दही पोटलटा माही करछन तू माछ तरकारीटा करथु माछ भाजतु तो किछ करथु आ बहुत कष्ट होई नाही किछ नै बो हेल्प कले हां जाओ मु वर्तमान माई जो दही पोटलटी खाई कहूँ आग केमती लगुच दही पोटल अवश्य मु प्रथम थर खाऊ देखे कौट थर गोटे खाईदी ये भी खाऊ माई बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया आउ बहुत बढ़िया फास्ट क्लास किंतु बर्तमान ये जो माछ तरकारी मो बोहू कर खाई कहबी माछर झोलटा कि हापुड़ाटा नहले कौन हम गोटे हापुड़ाटा हवा दरकार ना हाँ तेना माछ झोल हापुड़ी आपण कहूँ केमती ओ फास्ट क्लास देखो आज्ञा बड़ आमर 83 वर्षर मध्य से निजे घरे बसी ना सब काम निजे निजे कर निजको चलचंचल रहा चेष्टा कर मत एत खुशी लगुच बड़ आमर प्रत्येक काम नीट एंड क्लीन वेरी नीट एंड से जी नीट एंड क्लीन तक सब काम नीट एंड क्लीन आज ये पुणी आपण मान सहित देखा अन्य एक जगह रही नमस्कार तुमरी जे